Sebab mamasap memang sap-sap sedap. Okey, tak kena pula lah. Ini lauk bodoh lah. Okey. Lately ni ramai pula orang cakap pasal mamasap ni. Inilah mamasap bersama unicorn. So hari ni kita nak tengok macam mana brand mamasap. Hari tu saya ada makan Dory Skin dia. Agak murah lah sebenarnya kalau nak bandingkan dengan kulit lain. Saya pun tak faham kenapa saya makan kulit. Kita start off dengan background dia. Dia start business pada tahun 2016. Founder dia Sabrina Sobri, tapi orang kenal dia sebagai mamasap. Pada awalnya mamasap ni start off dengan home based business. Start daripada buat bakery lah, buat cake, brownies dan sebagainya. So dia buat business kat rumah. Roughly dia punya sales about 400 to 500k setahun, kalau tak silap saya lah. So dalam masa sebulan mungkin 30 ke 40 ribu ringgit sebulan sales dia. Kalau apa yang saya refer pada website dia, dia kata dia dah buat sales sebanyak 100 million ringgit dalam 2020, which is itulah revenue mamasap dalam masa setahun. Saya tak tahulah berapa banyak kek yang korang telan but then business tu sampai at a plateau stage where dia rasa dia kena scale business tu, sebab sebelum ni buat kat rumah. So dia start buka cawangan-cawangan, dia start buka agent untuk percepatkan lagi dia punya revenue. So the idea is very simple. Dia ada outlet, tapi outlet dia bukanlah tempat untuk orang boleh makan kat outlet dia, tapi outlet dia untuk produce cake. Orang boleh place order dekat agent. So agent akan place order dekat website, dekat sistem agent dia, and from that barulah diorang pick up dekat agent. Dia punya demand terlalu tinggi, so you need to order early. You need to make sure that you order earlier, 2 hours before or maybe few days before untuk dapatkan cake you. Dekat outlet ni memang you tak boleh ambil sendiri. You boleh beli kat agent dan rider akan hantar dekat you directly. Okay, memang tak boleh beli kat HQ. Nak order tempah kat website pun tak boleh. So kalau you nak beli mamasap ni punya makanan, you kena beli kat agent sahaja. So apa yang orang buat sekarang ni, they try to do a different approach. So most of the bakery out there, kalau orang nak beli, orang akan pergi kedai tu dan beli kek dia. Tapi dia nak cater a different segment of market, yang bila mana orang nak beli kek tu sampai kat orang tu, bukan kita yang pergi dekat tempat kek tu. Usually the market here is to find the local people untuk beli dia punya produk dan dia akan hantar terus ke rumah. The problem here is on the logistic part. Kalau you nak hantar kek tu at one point to another point, you kena cepat, you kena make sure kek tu freshly come from oven for example, ataupun kalau kek tu ada frosting, so you tak nak frosting tu cair. So that's why you order terus hantar, Jadi kalau dekat luar daripada kawasan yang dia tak jual, dia tak boleh hantar lah. So the purpose of having that outlet is to actually produce more, and then dia boleh hantar lagi banyak kepada orang yang dekat kawasan setempat ataupun kawasan yang within the radius that the rider can send your cake. Sekarang dia ada lebih kurang 14 cawangan, kebanyakannya kat Lembah Kelang, but that is one of the problem yang dihadapi oleh mamasap. Sebab kalau dia nak buka cawangan, dia kena plan betul-betul, and the demand is very high untuk dia punya produk. Saya pernah makan dia punya brownies, not bad. Kulit ikan, saya bukan jenis penggemar kulit, jadi mungkin susah sikit lah nak cakap kat situ. Tapi apa saya nak cakap, terlalu banyak demand untuk mamasap ni, tetapi dia punya supply sangat kurang. Kebanyakannya bisnes yang berkaitan dengan food production ni, dia punya cost akan agak tinggi bila nak produce benda tu, sebab dia kena beli mesin, dia perlukan banyak facilities. Daripada situ kita akan tengok financial facilities is very important to grow this kind of company. Without having a financial facilities boleh, tetapi mungkin mengambil masa yang lebih panjang untuk buat benda tu. Apatah lagi kalau nak buka cawangan, you kena beli equipment and what not tu, ambil masa sikit. But overall the system is very efficient, sebab agent tak perlu pergi kepada orang, dia akan upah rider sendiri untuk pergi kepada orang tu untuk hantar barang. Jadi agent ni tinggal collect order je. Tetapi bila dia buat macam tu, macam saya pernah cakap dalam live saya sebelum ni, agent and stockist ni is the fastest way to grow your business. Tetapi the drawback here is when you have agent and stockist ni, kalau you tak jaga quality you, it's quite difficult for you to maintain the customer service punya side, unless you train agent you dengan stockist you untuk communicate well dengan your client, then baru okay. Jadi all in all, I think I've explained a lot about service based businesses dan juga product based businesses. This is one of the product based businesses, di mana produk dia orang akan consume. Orang makan sekali, kalau orang suka, orang akan makan banyak kali. So mamasap ni dia fokus pada tu, beli sekali, makan 2 kali, telan 3 kali, kenyang 4 kali. Mamasap bakery dia fokus on benda tu. Jadi customer acquisition atau customer lifetime value dia agak tinggi as compared to benda-benda lain. Cuma bila jadi macam tu, bila kita terlalu banyak raving fans ni, kalau kita tak dapat supply the demand, mungkin akan ada backlash kat situ. Jadi you perlukan pump in a lot of capital untuk you produce in masses. But bila you produce in masses, also you kena make sure that the supply chain tu semua akan ikut you punya order. Contoh kalau you nak buat cake, you kena ada tepung, you kena ada gula, you kena ada pewarna, semualah kena ada. Jadi all that production datang daripada company-company luar tu kena bagi on time, on
the supplier punya side. That's why dealing with supplier is very important bila you main dengan large scale macam ni. Katakanlah contoh the revenue is 100 million ringgit. So 100 million ringgit bahagi dengan satu kek mungkin harga RM50, roughly about 200,000 units of cake. Okay, kalau 200,000 unit cake, bermaksud you kena ada 200,000, contoh 200,000, tak adalah tepung banyak sangat contoh 100,000 pack tepung contoh. Kalau you nak maintain benda tu, banyaklah benda-benda you nak kena consider, and then you kena make sure that you tak overuse and overspend benda tu, sebab kadang-kadang that barang akan expired earlier. So benda apa yang saya kata ni, bila you main product base ni, lagi-lagi benda tu related dengan makanan, it's very fragile. Makanan, benda yang consumable, benda yang memang orang nak, dan kalau sedap orang akan makan banyak kali. Lagi-lagi kek, bahaya tau makan kek banyak kena obese pula kan. Tapi tak apa, sebab Mama Sap memang sap-sap sedap. Okay, tak kena pula. Tapi apa yang kita nak cakap sekarang ni adalah, kalau food product ni, you kena make sure kena check expiry date. Food handling is very important, hygiene is very important, sebab you buka outlet tu adalah outlet production. So all that SOP diperlukan sebenarnya untuk Mama Sap ni. Jadi sebenarnya it's very challenging, I know, but it is also businesses that can scale without doubt lah. Memang boleh scale dengan sangat besar, cuma it's very challenging. Yelah, kalau tak ada cabaran, tak payahlah buat bisnes kan, besar-besar kan, duduk rumah lepak je lah kan. So what happen here is, of course lah, you nak kena feed the demand, you nak kena beli barang, you nak kena buat forecasting. Contoh you beli barang 6 months ahead, sebab you nak reducekan cost you untuk beli barang. So you boleh deal dengan supplier, you ada certain MOQ. But then masalah akan berlaku kalau demand tu tiba-tiba drop. So mana you nak simpan tepung-tepung tu, buat tercanai ke tak tahu. Jadi sekarang ni susah sikit lah. Kalau demand tu kurang, you akan ada problem. So that's why bila you nak buat forecasting, itu sangat penting. You nak kena check betul-betul volume production you macam mana. Itulah sebenarnya dalam bisnes ni, apa-apa bisnes yang kita buat pun ada cabaran dia masing-masing. In fact, kalau you buat service based business pun ada cabaran dia masing-masing. So my point here is, if you want to grow, you need to have a good attitude and hardworking punya attitude ni. You need to put your hard work sebenarnya dalam kerja yang you buat, and that's how you grow your business. For those of you yang suka tengok saya punya content dekat Instagram, saya akan bagi a lot of knowledge lagi dekat my YouTube, but I need your help. I need your help to comment whatever question that you have dekat YouTube saya, yang video saya ada. Leave whatever things, topics yang you nak saya discuss dekat YouTube saya. Go to my YouTube now. InsyaAllah saya akan cuba buat content yang lebih panjang dekat YouTube supaya you guys dapat manfaat. See you there.